pastor, wala na basa-basa Biblia, laktod-laktod sultihan na, laktod-laktod ang basa na, kapitulo dila, bersikulo bulala, mga wa mo kasabot sa sulod sa Biblia. Mga ayaw niyong hukmi ang Israel, kaya ang Israel katawhan sa Diyos hangtod sa hangtod. Kung gihukman niyo ang Israel, gihukman na pud mo sa Diyos. Muna ay klarong pagkasulti. Kanang gingon ninyo nga ang Israel dili na pinili sa Diyos, kailang gilansang si Jesus sa cross. Kadto nga mga generations, kay kadtong mga generations mo hukmanan nato sa Ginoo, dili nato sila, wala na pasaylo ato kay ang mga dugo sa mga propeta nga gipamatay ato nga generations ni abot na sa langit. Mo bitaw nga si Jesus nagwali sa ilaha, pinaagig sa bingay. Sa ingon sa mga tinunan, magtutudlo nganong nagtudlo man kag sambingay sa ilaha. Lisod kay sabton unsaon pagsabot sa mga naminaw sa ingon ni Jesus, kay aron nga doon na sila italunggan apan dili makadungog ug mata apan dili makakita. Kay kung musulti ako kanila na dili sambingay o makasabot sila unya motuo sila kanako, maluwas unya sila. Mao nga nagsulti ko sa bingay. Okay, katong kong kaliwatan na gud, laglagonon na to sila sa Diyos. Maingon si Jesus, sukad atong propeta nga inyong ipatay dito sa alaran. Dugay na kay ito. Ug hangtod karon. Ug sa inyong pagpatay kanako, pagkapanilong mo niining kaliwatana, ang dugo sa mga propeta, pagkapanilong mo niining kaliwatana. O walay bato nga dili pagatumpagon, walay bato nga nagapatong nga dili pagatumpagon. Nining kuana lugar Israel, das Jerusalem. Wow, tumuto sila. Katuto nga henerasyon, katuto nga generations to. Yamingon pa si Jesus, the kingdom of God will be taken away from you and given to a nations producing the fruits of it. Kuhaon ang gingharian kaninyo, gibalhin sa nasod nga magmamungahon, nga nagmatuohon. Katuto nga mga generations. Pero maingon siya nga i-restore niya, ibalik niya ang gingharian sa Israel ug himuon niya kining powerful. Kanang giingon sa Isaiah, sa Jeremiah ug sa Sipanya. Kana mao ni karon kanang mga Zionist new generations na sila. Kaya ang Israel, iyahan ang posisyon na niya, iyahan ang panag-iya na niya, hangtod sa hangtod na. Mga ayaw niyo hukmi ang Israel, kay kamo dili mo iya sa Dios gani, nakakuha nang mo tungod sa ito mong Jesus. Pero ang Israel, iyahan na sa Dios, posisyon na niya, panag-iya na niya. Mga tanawang Israel karon powerful kayo, katong 6 wars sa 6 countries sa 7 countries nga mga Muslim. Nabay na himo Muslim ato? Wala. Tabangan na sila. Jordan, Egypt, Iran, Iraq, Palestinians. Kung na himo ang mga unom ra ka adlaw, 60 wars. Pila ka nasod tabang sa Israel. Muna yung ganon niya ang mga secret agent sa Israel, yung mga Mossad nga mala James Bond ang kuan,
imposible kayo nga buhat pero gibuhat na niya ingon naras sa salida mahitabo gibuhat na sa mga Mossad ingon anak ka powerful ang Israel wala pang Ginoo sila hagbayran lang na kuha na huwag ta ng Israel kay ang goal sa mga Muslim nga i-wipe out nila ang Israel papaso nila sa mapa muna diha nga ayaw niyong hukmi ang Israel kaya ang Ginoo nagtabang sila katong inyong gingon nga dili na pinila ang Israel kailang gilansang si Jesus sa krus katutong sa una gipamatay naman to pila og kamilyo ang gipatay ni Hitler 6 million Hudyo wala na to siya gisilutan naman to sa Ginoo patyonon naman to sila sa Ginoo nagka-tibulag magalit sila sa tibok kalibutan pero mingon siya nga iyang tigumon og balik ang iyang mga katawan og himuon niyang strong country powerful country mga Hudyo sa laing-laing kalibutan niuli sa Israel kaya nakadawat sila revolution pinagi silang damgo kasi may nakuha na to Ginoo paminaw rin ang mga testimony sa kuan na Jewish people ang uban gikan sa India gikan diyo sa kuan Amerika ang uban napagalito diri abot gato diri sa Pilipinas nagkatibulag sila sa tibok kalibutan pero miingon ang Ginoo tipoko niyang balik ang iyang katawan himuon niyang nasud nga lig-on sama sa panahon ni David ug ang mangulo niini gikan sa ilang yuta gikan sa ilang kaliwat tanaw karong Israel si Netanyahu asa man na si Israel sila ang mga Zionist sila ang sila ang nagkuan nga buuhon nilang balik ang ilang identity as a Jewish people sila ang himong kuan sa Ginoo mga pagbasa mo mga pastor nga nag-judge sa Israel pagbasa mo Biblia ayaw nang basa-basang lukso-lukso kapitulo dila bersikulo bulala hambog ray ayaw niyo basahan Genesis to Revelation aron masabtan niyo Biblia sama ko nang tanaw sa salita pag-abot mo sa sinihan pagsulod nimo tunga-tunga na sabtan din mo masabtan din mo imong gitan-aw sa salita dili kay tunga-tunga ang mga nisugod sugura sindanan ay hagang misturyag konklusyon hangtod sa katapusan patakara mong yama-yama gihukman yung Israel gihukman yung gikontra yung Ginoo ang Diyos ang inyong kontra kay mingon si Yuba ang Israel ako man ang tibok kalibutan ako apan doon na ako'y piniling katawan nga mao ang Israel ug mahimo kining ako hangtod sa hangtod nya mingon ang ginghari ang gikuha na kadto tong mga generations nga kuan katibulaan katong gipang patay ni Jesus gipang patay ni Hitler pangpatay sa mga Christians mga daghang kay mga tribulations mga kaagi ang mga Hudyo pero sa ingon ni Jesus kung netong panahon na pagapamatyon ka mo grabe ang katalagman pero pagakuhaan sa Ginoo ang katalagman tungod sa iyang mga pinili
ng mga katauhan. At itong mga nakasurvive, mo ito yung tigo mo ito kalit. Muna siya. Ayaw mong pataka o iyawit nga wa mong gabasag Biblia. Kaya ang Biblia inyong basahon, nakapokus na si Israel. Wala mo'y labot na na. Kung nag-ayaw mo angkon-angkon ng mga teksto-teksto nga kamo may gipasabot na na. Dili na kamo. Israel na. Wala mo'y labot. Mga pagbasa mong Biblia.